खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाकनशील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के अय्याम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह किश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे जब तक कि तूफ़ान आकर सबको बहा ले गया, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ों, आज हम सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है कि सबसे पहले हम पिछले साल के लिए, जैसे नया साल होता है 1 जनवरी, तो वो हमारा कैलेंडर का साल है, और इसी तरह से ही हमारा जो लतूरियाई साल है यानी इबादती साल, लतूरियाई साल का मतलब इबादती साल, इबादती साल का जो शुरू है वो आमद के पहले इतवार से होता है, और हम फिर पूरा साल आमद का पहला इतवार, फिर आमद का दूसरा इतवार, तीसरा, चौथा, इसके बाद क्रिसमस, फिर मजूसियों की ईद आती है, फिर उसके बाद रोज़े शुरू होते हैं, फिर ईस्टर आ गई, और इस तरह से हम साल के पूरे जो इतवार हैं वो गुज़रते 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 पिछले इतवार को हमने कौन सी ईद मनाई थी जी? हाँ, यसु बादशाह की ईद मनाई। तो पूरा साल आज आमद के पहले इतवार पर जो तलावतें हमें बताती हैं कि यसु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं, तो यसु मसीह के दुनिया में आने की ईद मना शुरू करके, और फिर हम सारे अंबिया की पेशन गोइयाँ के अंबिया ने यसु अल मसीह के बारे क्या कहा। फिर हम देखते हैं कि जब यसु मसीह फिर पैदा होते हैं तो मजूसी आते हैं, वो भी आकर पूछते हैं कि वो बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। तो यसु के बादशाह होने की खुशखबरी दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब यसु मसीह को सलीब दी गई तो उसके ऊपर भी एक किताबा लिखा गया। क्या लिखा था? यसु नासरी यहूदियों का बादशाह। तो यसु के बादशाह होने का इकरार उन्होंने भी किया। इसके बाद हम देखते हैं कि यसु मसीह के फिर आसमान पर जाने की, फिर रूह कुदूस के नाज़िल होने की ईद, और रूह कुदूस के नाज़िल होने की ईद पर शागिर्द बाहर आ जाते हैं और मुकद्दस पत्रस सबको बताते हैं कि वो ऐ यहूदी मर्दो, जिस यसु को तुमने सलीब दी
وہ نوشتوں کے مطابق اس دنیا میں پیدا ہوا، یعنی نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق یسوع اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ پھر بتاتے ہیں کہ جو یسوع نے دکھ اٹھائے ہیں وہ یسوع کا کوئی گناہ نہیں ہے، بے گناہ، لیکن پیشن گوئیوں میں لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ المسیح بہت دکھ اٹھائے، تو پیشن گوئیوں کے مطابق یسوع نے بہت دکھ اٹھائے، اور پیشن گوئیوں کے مطابق ہی تھا کہ یسوع جی اٹھے گا، تو یسوع جی اٹھے۔ تو اسی دن جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا پیشن گوئیوں کے مطابق ہے، یسوع مسیح کا تعلیم دینا پیشن گوئیوں کے مطابق، یسوع کا دکھ اٹھانا بھی پیشن گوئیوں کے مطابق، یسوع کا پھر جی اٹھنا بھی پیشن گوئیوں کے مطابق، اور شاگرد بتاتے ہیں ہم اس کے گواہ ہیں، اور 3000 لوگ اسی وقت یسوع پر ایمان لے آتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخری اتوار پر، جو پچھلا اتوار تھا، ساری دنیا، ہم سب نے بھی نعرے لگائے اور کہا کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے۔ یسوع دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، دونوں جہانوں کا، جس کا ہم رسولوں کے عقیدے میں بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا، وہ دونوں جہانوں کا مالک ہے، دونوں جہان۔ تو عزیزو، آج آمد کا پہلا اتوار، جب ہم پہلا اتوار مناتے ہیں تو ہمارا لتوریائی سال مکمل ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کی جب ہم یسوع بادشاہ کی عید مناتے ہیں تو وہ ہمارا عبادتی سال مکمل ہو جاتا ہے، کہ سب جان چکے ہیں کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے۔ تو عزیزو، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب سے پہلے خدا نے پورا سال ہماری حفاظت کی، عبادتی سال کی حفاظت کی۔ ہم عبادتوں میں آتے رہے، خدا کا کلام پڑھتے رہے، خدا کا کلام سنتے رہے، اور کلام ہماری رہنمائی کرتا رہا۔ جیسے لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو کلام ہمارے قدموں کی راہ بنتا رہا تاکہ ہم اندھیرے میں نہ رہیں، ہم بھٹک نہ جائیں۔ عزیزو، یہ جو ذہنی تربیت ہے، روحانی تربیت، اس میں کئی سال لگتے ہیں، یہ ایک دم نہیں ہو جاتی، ایک دم نہیں ہو جاتی۔ جو جسمانی صحت ہے نا، جس طرح سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جسم کی حیثیت سے، آپ سب بھی میرے سامنے، میں اپنی جسمانی آنکھوں سے آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی جسمانی آنکھوں سے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور جسمانی کانوں سے میری بات بھی سن رہے ہیں، یہ جسمانی چیزیں۔ اب جسمانی تربیت فرق ہے، جسمانی تربیت میں فرق فوراً آ سکتا ہے۔ اگر کسی کو روز صبح کوئی انڈے انڈے کھلائے جائیں، پراٹھے پروٹھے کھلائے جائیں، اور پائے شائے کھلائے جائیں، تو اس کی جسمانی صحت میں فوراً فرق آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ فوراً آئے گا، ایک ہفتے میں فرق پڑ جائے گا۔ اور اگر کسی کی خوراک کم کر دی جائے تو بھی فرق پڑ جائے گا۔ لیکن جو روحانی تربیت ہے، روح کی جو خوراک ہے، روح کو خوراک دیں گے ہی تو روح بھی ہماری مضبوط ہوگی۔ جس طرح جسمانی خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ تو جسمانی خوراک کے لیے خدا نے جب مائی ہوا باب آدم کو بنایا تو وہاں پر باغ عدن پہلے بنایا۔ باغ عدن بنانے کے بعد، سب کچھ اس میں رکھنے کے بعد، وہاں ہر قسم کے درخت، ہر قسم کی چیزیں، کھانے پینے کی، پانی، دریا، سمندر، ہر چیز بنائی، اور پھر خدا نے انسان کو بنایا۔ تو اس کی جسمانی خوراک کے لیے بھی ہر چیز بنائی، پھر اس کی روحانی خوراک کے لیے اسے نصیحت کی۔ اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی، نصیحت کی کہ ان چیزوں پر تو نے عمل کرنا ہے، اگر عمل کرو گے ہمیشہ خوش رہو گے۔ تو یہ روحانی خوراک ہے۔ جو آمد کا موسم اصل میں یہ ایک روشنی کا سفر ہے، روشنی کا سفر ہے۔ روشنی کیا ہے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں۔ تو یہ نور کی طرف کا سفر ہے۔ اس لیے ہم نے انجیل مقدس سے پہلے کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ان بھائیوں نے، ایک کلیسیا نے آج کی موم بتی جلائی ہے۔ لکھا ہے دیکھ دنیا پر اندھیرا ہے، دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا ہے،
मगर तुझ पर खुदावंद तुलू है, तुझ पर खुदावंद रोशन है। खुदावंद तुम्हारी अब रहनुमाई कर रहा है। अज़ीज़, जो शख्स अंधेरे में चलता है वो हमेशा डरता रहता है। अंधेरा वैसे ही डराने की चीज़ है। हमने देखा होगा कि अगर हम अपने ही घर में बैठे हों, अपने ही घर में हमें पता है कि इधर कुर्सी है, इधर मेज़ है, इधर चारपाई है, अचानक लाइट चली जाए तो क्या होता है? डर ही पैदा हो जाता है। और अगर हम अंदर हों तो बाहर नहीं जाते, बाहर हों तो अंदर नहीं आते, कि हम किसी चीज़ से टकरा ना जाएं, ठोकर ना लग जाए। कई बच्चे वैसे ही अंधेरा जब हो जाए उनको कहे ना, अम्मी कहने जब भज के छाप फड़ लिया, वो आंदे नहीं अम्मी अंदर नेरा है, मैं नहीं जाना। अपने घर चो नेरे चों डर होंदा, अपने घर च। तो अंधेरे में, क्योंकि जो शख्स अंधेरे में रहता है वो वैसे ही खौफज़दा होता है। तो आमद का मौसम रोशनी का मौसम है, रोशनी का सफ़र है, कि हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारे दिलों के अंधेरों को ख़त्म करे और वो चीज़ें जो हम नहीं देख सके वो हम देख लें। तो ये एक कोशिश है, जुस्तजू है, और जो जितना फ़ज़ल मांगेगा खुदा उतना ही उसको फ़ज़ल देगा। अगर वो आज ही यही इरादा कर लेगा, कोई भी बहन हो, कोई भाई हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, जब वो इरादा कर लेगा क्या खुदा मेरे दिल में कई छोटी छोटी शक व शुबात आते रहते हैं, परेशानी आती रहती है, मुझे भी नहीं समझ के क्या करूं, ऐ खुदा तू मुझे रोशनी अता कर ताकि मैं चीज़ों को देख सकूं। तो खुदा हमारे जहन में जैसे बैटरी है छोटी सी, वो एक रोशनी हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी, फिर हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, फिर पता चलेगा मैं कौन हूँ उस रोशनी से। और रोशनी से क्या पता चलेगा? मिसाल के तौर पर कोई बहन या भाई या हम सब भी, हर एक के अंदर थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं है, कामिल कोई नहीं है। हो सकता है किसी में गुस्सा आता है, कोई लड़ाका है, किसी में हसद है, किसी में नफ़रत है, किसी में चुगलियाँ लगाने की आदत है, किसी में लड़ाइयाँ कराने की आदत है, उसको नहीं पता। हालांकि कई लोग हैं जो घरों में झगड़ा करा देते हैं ना, उनको कई दफ़ा करे कि हो तो एक ये गल की वे झगड़ा हो गया, आंदे मैं बड़ी बड़ी सोचा कि हुण मैं ਇਹੋ जी गल नहीं करनी, फिर भी मुँह निकल ही जाती है, उसको भी नहीं पता। बहुत सारी जो रूहानी बीमारियां हैं इसको किसी को नहीं पता। जिस्मानी बीमारी का पता चल जाता है कि किसी को फोड़ी निकल आई, बुखार हो गया, शुगर हो गई, ये जिस्मानी बीमारी है। लेकिन ये जो रूहानी मसाइल हैं इनकी कई दफ़ा पता नहीं चलता, हम कहते हैं हम ठीक है और वो जल्दी मानते भी नहीं। लेकिन जिस दिन आज ही मिसाल के तौर पर जब आप गिरजे में बैठे हैं, मैं भी गिरजे में हूँ, आज जब हम खुदा से फजल मांगेंगे, क्या खुदा हमने सारी कलीसिया ने मिलकर आज हमने रोशनी की मोमबत्ती रोशनी के लिए जला दी है, और या खुदा तू हमारा नूर है, और तूने ही कहा है, यसु ने क्या कहा, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो जो राह भी है और हक भी है, यानी यसु मसीह रास्ता भी है, वो अपने कलाम के ज़रिए से आज भी हमें रास्ता दिखाता है। वो राह भी है और हक भी है, यही सच्चा रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। राह भी है, हक भी है और ज़िंदगी भी है। इसका मतलब ये कि जब हम किसी तरफ चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो सफ़र जब करते हैं तो उसकी कोई ना कोई मंजिल तो है ना, नहीं तो सफ़र करने का क्या फ़ायदा। अगर आप कहें कि मैं मिसाल के तौर पर सेंट एंथनी गिरजा जा रहा हूँ, तो सबको पता है कि मैं सफ़र शुरू किया तो कहाँ पहुँचना है, सेंट एंथनी पहुँचना, सबको पता है, मंजिल वो है, लेकिन रास्ता तो है। इसी तरह से ही यसु मसीह बताते हैं कि अगर तुम राह हक पर चलोगे तो ज़िंदगी पाओगे और मंजिल तुम्हारी मैं हूँ। मंजिल का जो हासिल है, मंजिल का जो फल है वो मैं ही हूँ, और हमेशा की ज़िंदगी मैं ही तुम्हें दूंगा, हमेशा की ज़िंदगी। और वो हमेशा की ज़िंदगी कैसे मिलेगी? जैसे हमें पता चल जाएगा, जैसे कलाम आज पढ़ा हमने कि नबी कहता है,
नबी इर्मिया नबी कहता है, इर्मिया नबी देखे खुश कितना है, इर्मिया नबी बड़ा खुश है। हालांकि इर्मिया नबी ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, बहुत तकलीफ़ें उठाई, इर्मिया नबी ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत। लेकिन इर्मिया नबी कहता है, जब पता चला, ऐ खुदा मुझे पता चल गया कि बतने मादर ही से तूने मुझे चुना है, माँ के पेट से ही तूने मुझे चुन लिया था। ऐ खुदा मुझे पता चल गया। इसका मतलब ये कि मैं माँ के बतन ही से मैं पाक हूँ। तू पाक है और पाक चीज़ों को ही पैदा करता, और पाक को मिलने के लिए भी पाक होना पड़ता है। पाक को मिलने के लिए पाक होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? पाक होना पड़ेगा। तो वो नबी यही कहता है कि ए खुदा बतने मादर से तूने मुझे चुन लिया। तो असल में हम सब बुनियादी तौर पर हम नेक हैं। खुदा ने हमें प्यार के साथ और प्यार के लिए ही पैदा किया। जिसको ये पता चल जाए कि खुदा ने मुझे असल में प्यार के साथ और प्यार के लिए बनाया है, ऐसे जिन्हें ये पता चल जाएगा वो फिर किसी नाल लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। उन्होंने पता चल गया कि मैनू तो खुदा ने प्यार दे नाल प्यार दे वास्ते बनाया, तो ਉਹਦੇ फिर अंदरों प्यार निकलेगा, क्योंकि उन्होंने पता चल गया कि असल च मेरे दिल च भी खुदा ने प्यार ही पैदा किया है। कोई कह सकता कि खुदा ने मुझे लड़न वास्ते पैदा किया है? जी, कोई है जिहड़ा कहेगा मैनू खुदा ने लड़न वास्ते पैदा किया जी? कोई नहीं। असी तो जिन्हों भी पता चल गया कि खुदा ने मैनू प्यार दे वास्ते प्यार दे नाल ही बनाया, ਉਹਦੇ फिर जुबान चों प्यार वाली गल्लां निकलणगीਆਂ। हर एक की इज्जत करेगा, हर एक का एहतराम करेगा, ਉਹਦਾ जिंदगी का सफ़र फर्क शुरू हो जाएगा। अगर इस तो पहला यानी अज आमद के पहले इतवार ते अगर ਉਹਦੀ जिंदगी जिहो जी भी है सी, हो सकता वो लड़ता रहिंदा होए, गुस्से च रहिंदा होए, हो सकता लड़ाई करा दिंदा होए, बुराइयां करदा होए, मोबाइल ते भी बुराइयां ही लोगों दी करदा होवे, हो सकता सब कमज़ोर इंसान। लेकिन जो पता चल जाएगा फिर सानू फिर कहने की लोड़ ही नहीं, वो तो उन्होंने पता लग गया ना, वो फिर आप ही वो अंदरों प्यार निकलेगा। खुदा प्यार है, खुदा मोहब्बत है, और खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो अज़ीज़ो, आप, मैं, कोई भी शख्स जिसको भी ये पता चल जाएगा कि दरअसल आज मुझे पता चला कि खुदा ने तो मुझे प्यार के लिए पैदा किया है, मैं तो नेक इंसान हूँ, लेकिन ये जो लड़ाइयाँ, गुस्सा, हसद, ये सीखा हुआ है, ये सीखा हुआ है। अब देखिए, बच्चा छोटा सा होता है ना, छोटा बच्चा किसी को नहीं डरता। उन्होंने तुसी लैके ते बाहर खलो जाओ, वो हर आउंदे जांदे उन्होंने मिलेगा, मुस्कुराएगा, हर एक को मिलेगा, मुस्कुराएगा हर एक को, वो हर एक कोल दिल करे चला जाए। फिर घर वाले उन्हें दस देने इहदे को नहीं जाना, बस ये रिश्तेदार नहीं, ये दुकानदार, ये को नहीं जाना, इहदे को नहीं जाना। असी उन्होंने फिर सिखाने हैं, लेकिन असल च उन्होंने पता है कि मैं नेक हाँ, मैं अच्छा बच्चा है, मैं अच्छा है। तो जदों वड्डा बंदा हो जाए, उन्होंने जदों जिवें पता लगता जाए कि मैं असल च नेक ही हाँ, तो जिहड़ी असी बुराई सीख लेने, वो बुराई खत्म हो जाएगी। तो जिहदे चों बुराई खत्म हो जाएगी, वो दोबारा ओरिजिनल, जिवें दुध है ना, खालस दुध खालस ही हुंदा, उहदे च मिलावट पा पू के जो मर्जी कर लो। जिहड़े इंसान नूं पता लग जाए कि असल च मैं नेक इंसान हाँ, खुदा ने मैनूं प्यार वास्ते पैदा किया है, ਉਹਦੇ ਲਈ आमद का मौसम होर खुशी का सफ़र शुरू हो जाएगा, रोशनी का सफ़र, रोशनी का शुरू हो जाएगा। ਉਹਦੀ रूहानी खुराक रोज़ का कलाम होएगा, ਉਹਦੀ रूहानी खुराक यसू मसीह का पाक बदन ते खून होएगा। अजीज़ो, एक बहुत बड़ा एक गुरु सी, गुरु, ਉਹਦੇ ਕੋਲ चेले ਉਹਦੇ गए, ਉਹਨੇ चेलिਆਂ ਨੂੰ पूछा कि ये बताएं कि दिन कब निकलता है, दिन निकलने का एहसास कब होता है। एक ने कहा कि जदों मैं सुबह उठना तो चिड़ियाँ के चहचहाने की आवाज़ आती है, मुझे पता चलता है कि दिन निकल आया है।
انہیں آخا اچھی بات ہے. انہیں دوسرے پوچھا آپ بتائے. انہیں کیا کہ میں سوچ رہا جدو سورج نکل آتا ہے وہ روشنی آتی جو میں سمجھ جاتا ہوں کہ دن نکل آیا. تیسرے نے بھی دسیا کہ جی میں ویکھنا کہ جدو بچوں دی آوازاں آؤندیاں میں سمجھ جاتا ہوں کہ دن نکل آیا. تو اس نے یہ گرو نے یہ بتایا, بڑا جو اس کا روحانی رہنما تھا, اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ سورج سب کے لیے نکلتا ہے. جن نے سورج دی روشنی ویکھ لئی او دے لئی دن ادوں ہی چڑھ گیا ہے, تے جن نے سورج دی روشنی نہیں ویکھی نہیں وہ پاویں 11 بجے تک ستا ہوئے یا جاگدا ہوئے او دے لئی کوئی دن اجے تک نہیں چڑھیا. دن او دے لئی چڑھیا ہے جنوں ہر شے نظر آ جائے, اے اچھا ہے اے برا ہے, جنوں پتہ لگ گیا وہ دے لئی دن چڑھ گیا. جدن ہی انہوں پتہ لگ گیا ادن ہی وہ دے لئی دن ہے, نہیں تے اجے تک وہ دے لئی دن چڑھیا ہی نہیں. عزیز و آمد کا موسم ہم سب کے لیے آج روشنی کا سفر ہے نئے سمت میں, اور یہ سفر ہمارا جاری رہے گا. یسوع مسیح کی پیدائش, مجوسیوں کی عید, یہ سفر جاری رہے گا. میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ ہم آمد کے ان ایام میں خوش رہیں. سب سے پہلے خوش رہیں. خدا نے ہمیں خوشی کا موسم عطا کیا ہے, خوشی کا موسم. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کینڈلز پر بھی لکھا ہو خوشی کا موسم خدا نے عطا کیا ہے. خوش رہیں اور دوسروں کے لیے خوشی کا سامان بنیں. اپنی زندگی کو پرکھیں. دنیا کی چیزیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آرام فراہم کر سکتی ہیں, خوش نہیں کر سکتی, مطلب مطمئن نہیں کر سکتی. آپ ہو سکتا ہے کہ اچھے کپڑے لے لیں, آپ گھر میں اچھے صوفے لے لیں, صوفے لینے سے سہولت ہو جائے گی, بیٹھنے کی سہولت ہو جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر بھی ہو سکتا ہے آپ اچھا بیڈ لے لیں, سہولت ہو گئی, لیکن بیڈ لے لیا تو نیند ہی نہیں آ رہی, تو سکون نہیں ملے گا. یہ چیزیں صرف آرام دہ ہو سکتی ہیں, آرام دہ, سکون نہیں دے سکتی. روشنی کا سفر ہمیں سکون کی طرف لے کے جائے گا, اطمینان کی طرف, کہ ہم مطمئن ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہم اس سے مطمئن ہیں, خوش ہیں. میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے تاکہ ہم آج ہی اپنے گھروں میں ایک نیا ماحول قائم کریں. یہ موم بتی جلی ہے, یہ موم بتی ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں بھی جلے, ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کرے, اور مسیح کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم روشنی کی طرف بڑھیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے.